So friends, jotono phunggam hingkai 2024 ni twnui aro aisa nongni bagoi video khainani hinui ang phaikya hingkai twnui 3 tarik hingkai January mas 2024 hingkai twnui no ani 2024 ni second time computer joining ongnai hingkai joining dio tata khai mannai koi nongno aro nongni bagai tata phunung mannai twnui ang computer joining khainani thanai hingkai 2024 happy new year ni hingkai oboni sate sate oboni loge loge nongno aro tata phunungmani nainai ang obobo nog nugui mannai tata phunugui mannai hingkai twnui actually twnui emni to twnui bazar bar dumusara bazar hingkai o bazar o ono kisu nugui mano nokbo ang video so kare naitongdi jotono phurungkam. So guys hingkai ang tabuk bazar o sopaikya bazar ni monogo thanai auto stand di sopaikya auto saka gari kaja ang tabuk hingkai gari passenger kwrui hingkai oboni bagai saijung omai gasui matongka pura saijung chuk se ang kaisa chuk no hingkai ang gari passenger kwrui hinui tabuk auto driver rok ano computer class o thana nango hinui max gari beroi hongka je poila soro thanai max gari hingkai ta max gari bisingo odini monogo aphulai computer khainai twnui computer khaiyoi aro je nogo phailnai hingkai ta gari nakolka computer o thanani bagoi lam himui tongo hingkai computer ata thangui tongo hingkai ang tabo hapsinai class o hingkai sopaikya sini computer srwngjaknai jaga o hingkai hapoi computer 1 ghonta ba 2 ghonta swrwngbai paikhe ang aro jehe beg khainai dumusarao ang tak imo khai tongo hingkai khai paikha twnui obo hingkai aro waisa ang bazar o phaikha nongno phunugui mandia lam rok ni sini dumusara bazar o sopaikha ang twnui ni bagai asung no dol rok jotono happy new year jotono sari.